हे जगवंदन पतित पावन, हे जगवंदन पतित पावन, श्री क्षेत्र बड़ ठाकुर, श्री क्षेत्र बड़ ठाकुर, हे ठाकुर, श्री क्षेत्र बड़ ठाकुर। जगतर नाथ हे जगन्नाथ, जगतर नाथ हे जगन्नाथ, तुम महिमा अपार, तुम महिमा अपार, हे अपार, तुम महिमा अपार। कांधारे गोटे मृत मणिक पुणी हस्तरे गोटे जीवंत कन्या रत्न पर यही अवस्था तुम्हें जाऊछ कुआरे, तुम परिचय कौन कहिल बाबा मोर परिचय? ताहेले सुनंतु बाबा मोर परिचय। ताहेले कहंतु बाबा। विजय पाटणा मुझे सेनापति, नाम मोर नागेन्द्र प्रताप, पति मरणे विलाप हे विलाप, पति मरणे विलाप। शुणिल तो बाबा मोर परिचय। विजय पाटणा राज्य सेनापति, नाम मोर नागेन्द्र प्रताप, मो पत्नी ज्योतिप्रभा गोटाए कौन शिशु के जन्म दे आर पारी चली गला। तांकर सबको कांदरी वर्जन करी नहीं जाउछि मो अंतिम संस्कार निमंती। हेले बाबा मो दिव्य दृष्टि बल सबु कथा तुमार कि सबु जानी पारुछि, सबु देखी पारुछि। हेले बाबा कहंतु बाबा। तुम मुंड ऊपर आउरी गोटे बड़ विपद अछि बाबा, तुम मुंड ऊपर आउरी गोटे बड़ विपद अछि। कौन कहिल बाबा? हाँ बाबा मो मुंड ऊपर पुणे आहुरी विपद अछि। हाँ बाबा तुम मुंड ऊपर आउरी बड़ विपद अछि। की विपद अछि शीघ्र प्रकाश करंतु बाबा। ताहेले सुनंतु बाबा। कहंतु दोस। मूला नक्षत्र रे कन्या होई जन्म, तेणु
ପିତୃ ଗଣ୍ଡାରିଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରମାଣ କାଲ ବିଳମ୍ବନ କରି କନ୍ୟା କର ତ୍ୟାଗ କଣ କହୁଛ ବାବା? ଘଟିବ ଆଜି ହେ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ଯୁଗ ନା ହଁ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ହରି ଓମ୍ ସତ୍ୟ ମୋର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହଁ ବାବା ନା ଏଥର ଶୁଣିଲ ତ ବାବା ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତୃଗଣ୍ଡା ରିଷ୍ଟ ଅଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରମାଣ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କଲେଟି ହେବ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ନା ମହାରାଜ ମୋର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହଁ ବାବା ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବା ଯଦି ଥିଲେ କୁହ ଏହା ରୀତି ପ୍ରତିକାର ମାନ ତାକି ରଣ ସ୍ଥିର ଶୁଣ ପ୍ରତିକାର କଣ କହୁଛ ବାବା କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ରା ନଦୀ ସ୍ରୋତେ ଭସାଇ ଦେବା ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏହି ମଞ୍ଜୁଷାରେ କନ୍ୟାକୁ ଥୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ର ଗଭୀର ସତରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ପିତୃଗଣ୍ଡାରିଷ୍ଟରୁ ହୋଇଯିବ ଉଦ୍ଧାର ବାବା ହୋଇଯିବ ଉଦ୍ଧାର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ସେଇ ମଞ୍ଜୁଷା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା এই নিয়ন্তু ମୁଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ଥୋଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ରା ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇ ଦିଅ ମୋର ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁକରି ତୁମେ এই କନ୍ୟା ରତ୍ନଟାକୁ ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦିଅ ନା ବାବା ନିଜ ବାପା ହୋଇ ନିଜେ ଝିଅକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ ବସାହ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟାକୁ ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବି ହସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ନି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ हे देवतुल्य पितृप्रतिम तपोधन की दे पूजिबी तब जुगल चरणी नाही धन आन द्रव्य की दई तोषिबी मानस तुम्बर सुझी पारिबिणी ऋण तुम्बर ए सारा जीवन ଚାହନ୍ତୁ ବାବା ଈଶ୍ୱର ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ठीक अच्छे बाबा मते विदाय दिंतु मो पत्नीर शवटाकू अंतिम संस्कार निमंते जीवी श्मशान घाटकू
ताहले जाहन्तु। हे जगवंदन पतित पावन श्रीक्षेत्र बड़ ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें सा भरोसा प्रभु तुम्हें सा भरोसा जय निज आश्रम को।